Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvili Liana dari kelas 336A25 dengan NIM 33220021. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan proyek UTS dari Matkul Interpreting, yaitu interpret lisan dari dua video berbahasa Inggris. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber dari virus mematikan baru melalui pegunungan tertinggi di Tiongkok dan gua paling terpencil. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Sitou. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat, atau SARS, pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Virus corona adalah kelompok virus yang dilapisi oleh tonjolan protein kecil yang tampak seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Dari 7 virus corona manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa, infeksi ringan yang sangat menular, dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Virus ke-7 yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri khas dari keduanya. Menyebar dengan mudah, tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus tersebar. Virus dapat menginfeksi orang lain ketika tetesan ini masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Virus corona menyebar paling baik di ruang tertutup, di mana orang-orang berada dalam jarak dekat. Cuaca dingin menjaga lapisan luar virus yang rapuh agar tidak cepat mengering, memungkinkan virus bertahan lama di antara inang. Sementara itu, paparan sinar UV dari matahari bisa merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Namun karena tidak ada seorang pun yang kebal terhadap virus baru, ia memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang guna menggandakan gen-gen miliknya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes,
meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better. Virus corona menyimpan gen-gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil, dengan gen lebih sedikit, sehingga mereka menginfeksi banyak inang dan menggandakan diri dengan cepat. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksa ulang, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi, saat virus RNA menggandakan diri, lebih mungkin terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan. Better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Namun beberapa mutasi membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Wabah sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more. Virus corona setelah masuk ke manusia, virus masih terus bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan penting dari kebanyakan virus RNA lainnya. Mereka termasuk yang terbesar sehingga memiliki jumlah gen terbanyak. More opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Ini menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang merugikan. Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur unik. Enzim yang memeriksa kesalahan pada saat menggandakan diri dan memperbaikinya. Ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan laju mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems, and therefore more difficult to fight off. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, laju mutasi yang lambat justru merupakan tanda yang menjanjikan dalam upaya melawannya. Setelah terinfeksi, sistem kekebalan kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan lebih cepat jika menginfeksi kita lagi, sehingga tidak membuat kita sakit. Tetapi mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan kita, dan karenanya lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Mutasi juga bisa membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif. Karena obat dan vaksin dirancang sangat spesifik untuk melawan satu jenis virus. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun
Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Laju mutasi virus corona yang lebih lambat berarti imun sistem atau kekebalan kita. Obat-obatan dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi. Dan dengan demikian, memberikan perlindungan yang lebih baik. Namun kita masih belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai jenis virus corona. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Kita tidak terlalu fokus mengobati virus corona penyebab flu biasa. Dan meskipun para ilmuwan sempat mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. Karena kita terus memasuki habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa lonjakan virus corona baru ke manusia tak terhindarkan. Tapi jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui ini, penyebarannya tidak harus menjadi bencana. Students and teachers all over the world. The next is fashion studio. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than 2. And how about 3? All right, very impressive. Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari 1 bahasa? Sekarang, tetap angkat tangan jika kalian bisa berbicara lebih dari 2. Bagaimana dengan 3? Sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya kalian bisa saja dengan mudah belajar 25 bahasa? Ini benar. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Ini adalah fenomena alami manusia di mana setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia ini mampu mempelajari bahasa apapun yang mereka dengar. Dan tahukah kalian bahwa bahasa yang dikenalkan pada anak sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai masa kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan dapat dengan mudah ia kuasai di masa depan. Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? Leonard Bloomfield berkata bahwa penguasaan bahasa adalah prestasi intelektual terbesar yang pernah dituntut dari kita. Jadi, saya bertanya pada diri saya sendiri dan beberapa teman di program mahasiswa luar negeri di sini. Mengapa kita belajar bahasa? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. Awalnya, kita semua belajar bahasa karena kita harus. Sebagai manusia, kita memang dirancang untuk belajar bahasa seperti halnya kita dirancang untuk belajar, untuk berjalan. Tidak ada cara untuk mencegahnya.
But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Tapi kemudian, ada dari kita yang mempelajarinya untuk bersenang-senang. Kita melewati kesulitan, kita berusaha keras, merasa kalah sepanjang waktu, tetapi kita menyukainya karena hasilnya luar biasa. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Sangat menyenangkan bisa berbicara bahasa lain, membawanya kemanapun kamu pergi, berpergian dan berbicara dengan orang dalam bahasa ibu mereka, membuat percakapan jauh lebih personal. Dan kamu benar-benar bisa menikmati hidup lebih banyak. Karena kamu bisa memahami lebih banyak musik, film, dan permainan di seluruh dunia. So I want to ask you another question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jadi saya ingin bertanya lagi, dan saya ingin kalian semua memikirkan ini. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa dan berbagai alat belajar bahasa gratis yang tersedia di perangkat kita hari ini, bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Bawa saya pada pertanyaan lain. Apa sebenarnya hambatan bahasa itu dan apa dampaknya? Saya tahu sebagian dari kalian mungkin berpikir, kalian duduk di meja makan, di antara ibu kalian yang berbahasa Rusia dan pacar Amerika kalian yang sakit. Dan kalian sadar bahwa kalian baru saja mengontrak diri sendiri sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Jadi kalian harus menghabiskan seluruh malam mendengar semuanya 3 kali. Dan meskipun kalian pikir kalian sudah bisa berbahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, kalian mulai merasa bingung dan frustasi. Dan sangat ingin punya beberapa menit waktu untuk sendiri untuk berpikir dalam bahasa apapun yang kalian pikirkan. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Tapi hambatan bahasa lebih dari itu. Dan saya ingin kalian tahu. Pernah dengar tentang relativitas linguistik? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Relativitas linguistik adalah bidang yang meneliti hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. Teori intinya disebut teori deterministik. Ini terbukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kamu gunakan membentuk cara kamu berpikir dan mempengaruhi perilakumu. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think, rather, that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Para pelopor relativitas linguistik Benjamin Whorf dan Edward Sapir menyatakan bahwa jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kamu,
kamu tidak akan mengetahui konsep di balik kata tersebut. Saya pikir mereka agak berlebihan. Saya lebih percaya bahwa jika suatu kata tidak ada dalam bahasa kamu akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk memahami atau merasakan konsep itu. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Sekarang teman saya dari Israel, penutur asli bahasa Jerman, pernah menceritakan bagaimana bahasa Inggris mengubah cara dia memandang cinta. Dia masih ingat pertama kali mendengar istilah falling in love. Dan dia terkejut dengan cara penggunaannya, karena sebelumnya dia tidak pernah menganggap jatuh cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara mendadak dan dramatis. Dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh, dan dia bisa merasakannya. Sejak saat itu, dia tahu bahwa suatu hari dia akan mengalami jatuh cinta. Bukan hanya sekedar berada dengan cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. Dalam bahasa tubuh juga ada perbedaan yang menarik antar bahasa. Dalam bahasa Ibrani, gerakan tangan ini berarti menunggu. Tapi di Itali, ini adalah penghinaan besar. Dan saya ingin kalian semua tahu ini. Dan perbedaan yang paling jelas yang memengaruhi pikiran dan perilaku kita terletak pada kata-kata. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. This study used the word "ki", which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. So subjects were asked to come up with words to describe a ki. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, ki. Sebuah eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender memengaruhi persepsi seseorang. Dalam eksperimen ini digunakan kata kunci, yang dalam bahasa Jerman adalah kata benda maskulin, dan dalam bahasa Spanyol adalah kata benda feminin. Subjek diminta menyebutkan kata sifat yang menggambarkan kunci. Penutur bahasa Jerman menggunakan kata seperti berat, kuat, tahan lama, berguna, logam. Sedangkan penutur bahasa Spanyol memilih kata seperti emas, indah, imut, lembut, dan berkilau. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. Perbedaan lain yang menarik adalah dalam persepsi terhadap kebenaran bahasa. Saya membaca studi oleh John Myhill di Universitas Haifa bahwa kebenaran dalam bahasa Inggris modern dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan pada prestis. Jadi, perkembangan bahasa-bahasa ini mengikuti tren penuturnya yang paling elit. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. So,
If a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these Namun, bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia mendasarkan kebenaran bahasanya pada teks. Jika sebuah kata atau struktur muncul dalam teks, seperti bahasa Arab yang muncul pada Al-Quran, dan bahasa Ibrani pada Mishnah, Torah, maka kata itu dianggap benar. Jika tidak, maka tidak benar. these languages, there's no connection between correction and prestige. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. Jadi tidak ada hubungan antara prestis dan kebenaran dalam bahasa-bahasa tersebut. Ada banyak kata dalam bahasa-bahasa yang tidak ada padadannya dalam bahasa lain, seperti kata stam dalam bahasa Ibrani yang bisa diterjemahkan sebagai cuma bercanda. Tetapi sebenarnya tidak tepat. Ini adalah kata unik untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sedang serius. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly as golden dreams. And there's a word in German that I love called Fernweh, which dictionaries translate it as itchy feet. And it's the opposite of homesick. It describes the feeling that you need to travel. Dan halomat pas dalam bahasa Ibrani berarti mimpi indah. Tapi secara harfiah diterjemahkan menjadi mimpi emas. Ada juga kata dalam bahasa Jerman yang saya suka, Fernweh, yang diterjemahkan sebagai kaki jatang. Ini adalah kebalikan dari homesick atau rindu rumah. Ia menggambarkan perasaan bahwa kamu ingin sekali berpergian. So when my German friend taught me this word, I thought, wow, how I wish that this word existed in my language. And I wondered that if we use such a word, how my experience of feeling like the only one in my family with a strong desire to see the world may have been different. Teman Jerman saya mengajari kata itu, saya berpikir, wow, andai kata ini ada dalam bahasa saya. Dan saya bertanya-tanya, kalau saya punya kata seperti itu dalam bahasa saya, mungkin pengalaman saya merasa seperti satu-satunya orang dalam keluarga yang punya keinginan besar untuk menjelajah dunia akan terasa berbeda. So a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, I reached out to my psychology professor back in New York and asked him what he thought about linguistic relativity and what. Beberapa minggu lalu, setelah saya mengikuti audisi untuk tampil di panggung TEDx ini, saya menghubungi profesor psikologi saya di New York dan bertanya pendapatnya tentang relativitas linguistik. He says explains the story of my friend and in terms of psychology and memory, what happened when she learned a new term about love. Dan apa yang dia katakan menjelaskan kisah teman saya dan dalam istilah psikologi serta memori. Apa yang terjadi saat dia mempelajari istilah baru tentang cinta. He said it is the breadth of our language, not our vast experiences, which help color our lives. That is in memory. The language labels that we assign events and experiences shape, indeed, limit the way that we can remember them. For example, if the only positive emotion word we knew was happy, all positive memories are labeled as happy memories. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be reinforced and at times amplified at the expense of their differences to allow for better access. This is because your mind categorizes everything with language labels so that it can reach for your memories as quickly as possible. Dia berkata, luasnya kata-kata kita bukan pengalaman kita yang beragam, adalah yang mewarnai kehidupan kita. Dalam memori, label bahasa yang kita berikan pada peristiwa dan pengalaman membentuk, bahkan membatasi cara kita mengingatnya.
Soalnya jika satu-satunya kata emosi positif yang kita tahu adalah bahagia, maka semua kenangan positif akan diberi label kenangan bahagia. Dan semua kenangan itu akan saling menyerupai dan diperkuat, sementara perbedaannya menjadi kabur demi akses yang lebih cepat. Karena pikiran kita mengelompokkan segalanya dengan label bahasa agar bisa mengakses memori dengan cepat. And everything that you say and do, every decision you make, every conversation that you have is just a consequence of some memories, right? So in other words, your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Because our languages are constantly changing, language barriers are just growing bigger and bigger. So what do you think, everyone? Maka semua hal yang kita katakan dan lakukan, setiap keputusan yang kita buat, setiap percakapan yang kita jalani adalah konsekuensi dari beberapa kenangan, kan? Dengan kata lain, kemampuan kita untuk mengakses memori secara keseluruhan berkaitan langsung dengan luasnya pengetahuan kosakata kita. Karena bahasa terus berubah, hambatan bahasa justru semakin membesar. Jadi, menurut kalian bagaimana? If we started taking advantage of children's amazing ability to learn languages and the plethora of free tools that we have to learn languages today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? The answer to me is crystal clear. Jadi, jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa dan menggunakan semua alat gratis yang kita punya untuk belajar bahasa hari ini, bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa juga mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Jawaban saya sangat jelas. Bisa. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave. There are so many issues in society today that are thought-based, like racism and hate crimes and bullying. So by increasing the knowledge of language, we can overcome these differences. Dengan menekankan pembelajaran bahasa asing di komunitas kalian mengambil kesempatan untuk membalikkan terciptanya jurang pemisah dalam cara kita berpikir dan berperilaku. Ada banyak masalah dalam masyarakat yang berakar dari pikiran, seperti rasisme, kejahatan kebencian, dan perundungan. Dengan memperluas bahasa, kita bisa mengatasi perbedaan-perbedaan ini. Also by having more multilingual programs for children, of course, because it's that critical age period before age 7 where we have this opportunity. So Tentu juga dengan lebih banyak program multibahasa untuk anak-anak. Karena masa kritis itu adalah sebelum usia 7 tahun, saat kita punya peluang ini. one such program exists in Jaffa called the Orchard of Abraham's Children. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who are married. And they've established 3 kindergartens that teach in both Arabic and Hebrew and celebrate both cultures' holidays. So programs like this one are using bilingual education to promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. Salah satu program seperti itu ada di Java, bernama Orchard of Abraham Children. Didirikan oleh seseorang pria Palestina dan wanita Yahudi yang menikah. Mereka membangun 3 taman kanak-kanak yang mengajarkan bahasa Arab dan Ibrani sekaligus, dan merayakan hari raya dari kedua budaya. Program seperti ini menggunakan pendidikan di bahasa untuk mempromosikan perdamaian dan keberlangsungan hidup bersama secara kemanusiaan, tanpa unsur politik. And it's so effective because our language is a huge part of our identity. Being born to Reformed Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language.
Dan ini sangat efektif, karena bahasa adalah bagian besar dari identitas kita. Saya lahir dari orang tua Yahudi reformis yang memberi saya paparan awal terhadap bahasa Ibrani. Dan jika bukan karena paparan itu, saya yakin saya tidak akan berada di sini, di Israel, mempelajari linguistik, atau menyampaikan pidato ini kepada kalian tentang kekuatan memiliki lebih dari satu bahasa. Now, I want to leave you with this quote by Helen Keller, who was an American author, a political activist, and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree. Sekarang, saya ingin meninggalkan kalian dengan kutipan dari Helen Keller, orang penulis Amerika, aktivis politik, dan orang tuli buta pertama yang menerima gelar sarjana. Suddenly, I felt a misty consciousness, as of something forgotten, and a thrill of returning thought. And somehow, the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Thank you. Tiba-tiba, aku merasakan kesadaran samar akan sesuatu yang terlupakan. Sensasi pikiran yang kembali, dan tak bagaimana, misteri bahasa terungkap padaku. Segala sesuatu memiliki nama, dan setiap nama melahirkan pikiran baru. Terima kasih. Sekian presentasi interpretisan untuk UTS Matkul Interpreti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.